अभी किधर से आए हो? हम खेलता है। চুপ চুপ চুপ। আমি কিন্তু করছি না। চুপ 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 চুপ। আমি কিন্তু করছি না। এখানে বলো তো হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ বলো। ওই যে গাইসের ঘর দেখো। তোমার নাম কি? হ্যাঁ পল্লবী রায়। আমার নাম কি বলো তো? ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ঝাড়গ্রাম, বাবুলমারি, চাকাটারি। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। इधर आओ हम लोग हिंदी से बात करेंगे। तुम अभी किधर से आए हो? हम खेलता है। तुम खेलता है? अभी तुम किधर गया हो? खेलता है। कितुन में गया हो ना? हाँ। कितुन में तुम डांस किया है? कैसा डांस किया है दिखाओ तो जरा। कैसा डांस किया है? ऐसा डांस किया है? तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ? तुम मेंटल हो? तुम मेंटल हो गया? इधर बैठो। तुम्हारा साथ कौन कौन गया उधर? हाँ? तुम्हारा साथ कौन कौन गया कीर्तन में, कीर्तन सुनने में? हाँ? दाऊदा खाया सौदा खाएगा सौदा। তো গাইস জাস্ট একটু ভাগ্নির সাথে মজা করছি। আর একটাই কথা কি বলো তো, তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, এটাই তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো টপিকে, নতুন কোনো ভিডিওতে। তো ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আমার চ্যানেলটার দিকে খেয়াল রাখো, তাই না?